Sa panahon ng latest news. Diyan sa linya ang atong pag-asa makan pinagi ni Sir Joseph Merlas. Sir Joseph, may butag. Maayong buntag usab si Ariel ug sa atuang mga sukintig paminaw. Mo itong latest with the update para karong adlawng Huwebes, July 3, 2025. Parenta nag-monitor aning low pressure area o LPA nga ana sulod sa atong Philippine Area of Responsibility. Sa atong latest na data nimutang ni sa 125 kilometers sidlakan amin ang sidlakan nga bahin sa Apari, Cagayan. Aduna ni kasarangan o moderate chance nga mamahimong bagyo sud sa 24 oras. Ang kinimsigutan nga low pressure area makapakusugya pa ni sa habagat o southwest monsoon labi na diha sa Luzon. Ug pa karon kining habagat padayon nakaapekto sa central ug southern Luzon ingon man diri sa Visayas ug sa Mindanao. O sa bahin usab aduna tay gimonitor nga bagyo sa gawas ug layong bahin sa atoang PAR. Kini si Tropical Storm Moon mo yang international name nahimutang ni around 2,500 kilometers east-northeast sa may extreme northern Luzon. Magpabiling layo ra ni sa kayutaan sa atoang nasod ug wala ay epekto sa atoang panahon. Usod sa 24 oras, ang kasadpan nga bahin sa Kabisayaan, makasinati aning madag-umon nga kalangitan, nagpabiling taas ang tsansa aning mga katag-katag na hinay nga sa kasarangan ug nakasyon nga kusog na mga pagulan dala ni sa habagat. Kung naning hulga aning mga posibleng pagbaha ug pagdahili sa ita, labi na kung makasinati aning kusog ug magdugay ng mga pagulan. Ang hibiling bahin sa Kabisayaan diri sa Central ug Eastern Visayas natay generally fair weather condition may kasyon hayag ug init nga tempo apan makapaabot gihapon aning patak-patak ug mga lumalabay na mga pagulan nangasagad masinati sa hapon sa gabi tungod ni sa hinungaw sa habagat ingon man aning atong mga localized thunderstorms. Karong mga orasa wala na tayo na sikpatan ng mga pagulan diri sa Central Visayas. But continuous monitoring kita sa atong mga possible issuances ng mga thunderstorm advisories. Kaya sa itong hangin o kadagatan, wala ka tayo gale warning. Ang tibok Kabisayaan, adunay hinay nga sa kasarangan ng hangin, nga gikan sa habagatang kasadpan, o gatuang kadagatan, adunay gagmay nga na sa kasarangan nga mga pagbalod. In the next 5 days, wala na tayo ipaabot nga possible issuance of gale warning or any suspension sa atoang sea travel. Sa Cebu, atong dagat, munas ni sa alas 10:17 sa buntag, inigimabon nga 0.6 meters, ug mataog sa alas 4:02 sa hapon, inigilawmon nga 1.1 meter. Itong temperatura, 25 to 32 degrees Celsius. Batong haring adlaw mo misubang ni sa alas 5:27 sa buntag ug mosalop sa alas 6 G sa hapon. Ug matong latest nga diri sa buhatan sa pag-asa Mactan sa SDOST, si Joseph Merlas, maayong buntag. Salamat kayo, Sir Joseph. May butag sa pag-asa Mactan. Welcome, sir. Okay, good morning. Inyong kadabate ang atong dagat sa kahintang sa panahon. Mga pamukaw, uban kang Cobra in action. Toy 2025. Pinagi ni Sir Joseph Merlas ang atong dagat sa kahintang sa panahon con weather update. Panahon ng latest news. Balik kagikan sa TV stations. May pamukaw, uban kang Cobra in action. Mga kang paminaw, sayo sa